नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमें आपकी बारगाह में इसलिए आना पड़ा, आपको मालूम है आज पूरा हिंदुस्तान, ख़ासकर हमारे बरादरान वतन गैर मुस्लिम लोग राम मंदिर के उद्घाटन के जश्न में डूबे हुए हैं और रात के 12 बजे ही से बड़े पटाखे और बहुत से शोर शराबे नज़र आने लगे। मैं यहाँ पर चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, ये वही जगह है कि जहाँ पर तकरीबन 550 साल बाबरी मस्जिद रही। इसके ताल्लुक़ से मैं आपको ये भी बतलाता चलूँ कि आज बहुत से मुसलमान तशवीशनाक हालात से गुज़र रहे हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान वो जिंदा कौम है कि कभी भी अमन व शांति के खिलाफ नहीं जाते हैं। आप ये जानते हैं कि जब ये फैसला आया था तो उस वक्त में भी मुसलमानों को यही सब्र व तहम्मुल का पाठ पढ़ाया गया। बहुत से ऐसे लिबरल और आज़ाद किस्म के लोग भी थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि बस एक बाबरी मस्जिद पर ही का तो मसला है और ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो बड़े अमन व सुकून के साथ हम भाईचारे के साथ रहते रहेंगे। बहुत से मुसलमानों की ये बात समझ में भी आई और यही वजह थी कि जैसे ही फैसला आया तो जो उन्हें भी उम्मीदें थीं, क्योंकि वो जानते थे कि यही वो बाबरी मस्जिद है कि तकरीबन इसी के ताल्लुक़ से अपनी जान कुर्बानी दे करने वाले, जानों की बाजियाँ देने वाले, जानों को कुर्बान करने वाले कोई एक दो नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में मुसलमान शहीद हो चुके हैं। इसलिए उन्हें ये मालूम था कि पहले खून खराबे हो चुके हैं। शहर शहर अगर तारीख उठा करके देखें तो जब से कि यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई उसके बाद में 1992 में जो मस्जिद को ढाया गया, मिस्मार किया गया, शहीद किया गया, उस वक्त से लेकर के अगर हम देखें तो आज तक कितनी शहादतें हुई हैं बेशुमार, इसका अंदाज़ा मैं और आप नहीं लगा सकते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन तमाम शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। जिन मुसलमानों ने भी उसमें हिस्से लिए, घर को जिनके उजड़े परेशान रहे, अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए, बेहतर से बेहतर सिला नसीब फरमाए। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने ये पाठ उस वक्त में पढ़ाना शुरू किया था कि जबकि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आने वाला था तो वहाँ पर ये मान लिया गया। ये बात बता दूं मैं आपको, और यही बात मैं बताने के लिए आपकी बारगाह में आज हाजिर भी हुआ हूँ कि मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमान खुद भी इन बातों को जानें और साथ ही साथ आने वाली नस्लों को ये बातें बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया था सिर्फ उनकी आस्था यानी अकीदत की बुनियाद पर सुनाया और ये बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के लिए दी गई। हालांकि जो कुछ तथ्य हैं, कुछ अहम निकात हैं, मैं आपके सामने कुछ हकाइक जो बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक हैं जिनको के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं और इस नीयत से बयान कर रहा हूं कि आप भी इनको याद रखें और आने वाली नस्लों को ये बताते रहें। नंबर एक, कोर्ट ने खुद, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी क्या कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। यही कहते हैं ना, यही कहा जाता था ना कि ये जो मस्जिद है यहां मंदिर था और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। मगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें ये बात मानी गई कि यहां मस्जिद, तो मस्जिद जो बनी है ये मंदिर तोड़ करके नहीं बनी। एक बात याद रखें, नंबर एक। दूसरी बात ये कि ये जो मस्जिद है तो ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि सल्तनत मुगलिया के बानी हैं, उनके कमांडर थे मीर बाकी। उन्होंने अपने इसी बादशाह राजा यानी बाबर के नाम से इस मस्जिद को 1528 ईस्वी में बनवाया। समझ रहे हैं? जब ये बनवाया उस वक्त से लेकर के बाद में, चूंकि 4 साल रहे बाबर तो इस, क्योंकि अब 4 साल में भी उनको कई जंगों का सामना करना पड़ा, उनकी उम्र ने ज़्यादा साथ नहीं दिया, 48 साल की महज उम्र में वो अपने इंतकाल कर गए। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने उनके जो सल्तनत मुगलिया कायम हो चुकी थी, बड़ा रोबो दबदबा भी कायम हो गया था, काफ़ी इलाके पर कब्जा हो चुका था, तो शेरशाह सूरी ने उस पर कब्जा किया और 5 साल तक वो यहाँ के राजा रहे, बादशाह रहे। लेकिन उस पीरियड में भी कोई ऐसी बात नहीं आई कि ये जो मस्जिद बनाई गई है तो यहाँ ये मंदिर था, मंदिर तोड़ करके बनाई गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि ये बात आप समझ सकते हैं
کہ وہ تو بابر کے خلاف تھے، شیر شاہ سوری، جب وہ ان کے خلاف تھے تو اگر ایسا ہوتا تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اسی وقت میں اس بات کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ بات سمجھ لیں کہ 1528 کو میر باقی نے، جو کہ بابر کے کمانڈر تھے، اپنے بابر کے نام سے اس مسجد کو بنوایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ بابری مسجد میں جو آخری نماز پڑھی گئی ہے، آخری نماز جو پڑھی گئی ہے تو 16 دسمبر 1949 کو پڑھی گئی۔ 16 دسمبر 1949 کو اس میں یہ نماز آخری نماز پڑھی گئی ہے۔ اس کے بعد میں پھر معاملات بگڑتے چلے گئے اور 22-23 دسمبر 1949 کو اس میں مورتیاں رکھی گئیں، سمجھ رہے ہیں؟ 22-23 دسمبر 1949 کو یہاں پر اس بابری مسجد میں مورتیاں رکھی گئیں۔ اور ایک بات پھر میں بتا دوں، یہ بات آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مورتیاں رکھی گئی تھیں، سمجھ رہے ہیں، 22-23 دسمبر 1949 کو، تو سپریم کورٹ نے بھی یہ بات مانی کیا کہ وہاں وہ مورتیاں رکھنا غیر قانونی تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے، جو آج ملک بھر میں بہت زیادہ ادھم مچائے پھر رہے ہیں اور مسلمانوں کو چڑھا رہے ہیں، کہیں اسٹیشنوں پر، کہیں بس اڈوں پر طرح طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں جس کی کہ ہمیں امید بھی نہیں تھی، مگر ہو رہا ہے ایسا۔ تو ان کو یہ بتائیں کہ وہ مورتیاں رکھنا غیر قانونی تھا اور سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو فیصلہ آیا تھا اسی طریقے سے ان کا یہ ہے کہ رام مندر جو بنایا جائے گا اس لیے بنایا جائے گا کیونکہ یہ رام کی جنم بھومی ہے۔ لیکن میں بتلاتا چلوں پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کیا، اس نے سنایا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کہ مسجد کے جو گنبد ہیں، اس کے گنبد کے نیچے کی جو جگہ ہے وہاں پر رام کی جنم بھومی ہے، جائے پیدائش ہے، یہ ثابت نہ ہو سکا، یہ ثابت نہ ہو سکا۔ اس بات کو سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے۔ اسی طریقے سے 6 دسمبر 1992 کو جب مسجد کو گرایا گیا تو یہ گرایا جانا 1992 کو سپریم کورٹ نے یہ مانا کہ یہ غیر قانونی تھا۔ تو یہ جو ادھم مچائے پھر رہے ہیں تو ان کو یہ باتیں سمجھائیں کہ یہاں جو باتیں اب کر رہے ہو تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے کہ آپ یہ بتلائیں کہ یہ جو اس طرح کا جو فیصلہ آیا تھا تو صرف اور صرف ان کی آستھا کی بنیاد پر دیا گیا، کوئی ثبوت، دلائل، پروف ان کے پاس میں ایسے نہیں تھے جو اس بات کو درشاتے ہوں کہ یہاں رام کی جنم بھومی ہے یا یہاں پر کبھی مندر رہا ہے، بلکہ یہاں پر پہلے ہی سے کچھ نہیں تھا، مسجد ہی تھی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مسجد جب بن جاتی ہے ایک مرتبہ تو وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے۔ آج انہوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر، سپریم کورٹ نے ان کی آستھا اور عقیدت کی بنیاد پر یہ فیصلہ اگرچہ سنا دیا، مگر ہم یہ مانتے رہیں گے کیونکہ ہمارا یہ مذہبی معاملہ ہے کہ وہ مسجد ہی ہے، کل بھی مسجد تھی، قیامت تک انشاءاللہ وہ مسجد ہی رہے گی۔ بہرحال یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی کیونکہ مسجد کی جگہ کو کوئی منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بہت سا بھویہ مسجد بھی بننے کے لیے جا رہی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے کہ ہندوستان کے مسلمان اتنے بھی بزدل اور اتنے بھی کمزور و لاغر نہیں ہیں کہ کوئی اگر مسجد بنانے پر آئے تو مسجد نہیں بنا سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں۔ مسئلہ مسجد بنانے کا ہے ہی نہیں، کتنی مسجدیں سال بھر میں بنتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور بنتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ تو ہمیں مذہب کے اعتبار سے رہنے کا ادھیکار ہے، تو یہ سب کام ہوتے رہیں گے، معاملہ اس کا نہیں ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ جو اصل مسجد کی جگہ تھی اس جگہ کو جو مسمار کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد وہاں پر جو مندر بنایا گیا تو یہ سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے، وہاں کبھی مندر نہیں رہا ہے، وہاں رام کی جنم بھومی نہیں رہی، یہ کوئی ثابت نہیں ہو سکا، صرف ان کی آستھا کی بنیاد پر۔ پھر میں یہی کہوں گا، اب ان باتوں کو سمجھ کر کے ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسلمان کتنے صبر و تحمل والے تھے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو صرف اس لیے برداشت کر لیا تاکہ ہمارے ملک کا بھائی چارہ قائم رہے۔ مگر اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب جو رام مندر کے لیے تقریباً 15-16 کلومیٹر دور تک کا ایک راستہ بن رہا ہے رام پتھ کے نام سے، تو اس کی زد میں اب ایک صرف بابری مسجد ہی شہید نہیں ہوئی بلکہ اب راستہ بنانے کے جو ضمن میں وہاں پر مسجدیں، مندر آ رہے ہیں تو بہت سے تو مندر بھی وہاں توڑے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تقریباً 10-12 مسجدوں کو بھی اب شہید کیا جا رہا ہے۔
क्यों? वो लोग जो कि ये पाठ पढ़ाते थे कि सिर्फ एक मस्जिद का ही तो मसला है, ये दे दी जाए खुशी खुशी और बाद में फिर अमन सुकून कायम हो जाएगा। हम ये कहते हैं जब एक दे दी और वो भी सबसे बड़ी मस्जिद उनको सिर्फ इसलिए, तो अब उनकी ये हिम्मतें पड़ चुकी हैं कि अब वो तुम्हारी छोटी मोटी मस्जिदों को तो ऐसे ही हड़पते चले जा रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं ज्ञान वापी मस्जिद का मसला, इसी तरीके से जो आगरा की मस्जिद है, ईदगाह की मस्जिदें हैं, कितनी मस्जिदें सुनहरी मस्जिदें और कितनी उनकी टारगेट पर हैं, हजारों मस्जिदें टारगेट पर हैं। लिहाजा आप ये समझ लीजिए कि यहां पर मामला उनका ये है ही नहीं, वो ये समझते हैं, वो जानते हैं कि ये आसानी से दे सकते हैं, मगर वो रुकने वाले यहां पर नहीं है, क्योंकि उनको अपनी सियासत करनी है। और आज भी जो 22 जनवरी में उद्घाटन हो रहा, तो वो राम मंदिर का उद्घाटन कम बल्कि वो बीजेपी का प्रचार ज्यादा हो रहा है। और मुझे अब तो लगता है कि बहुत जल्दी शायद अब जो है लोकसभा का जो इलेक्शन आने वाला है उसकी घोषणा भी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये सब मसला किया गया है अब वो खीर वो पक चुकी है, वो जो हांडी उन्होंने बनाई है तो वो पूरी अब फसल तैयार है, उसको काटने के लिए अब वो सियासी लोग यहां पर तैयार हैं। बहरहाल ये चंद बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि आप इनको समझें और अपनी नस्लों को बताएं कि यहां पर जो मसला ये पेश आया था, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इन बातों को माना था कि जो यहां पर गैर कानूनी चीजें रही हैं। मैंने आपको तफसील बयान कर दी। अल्लाह ताला मुसलमान जितने भी इसकी कुर्बानी में शहीद हो चुके, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की, मैं दुआ करता हूं सब लोगों से आज हो सके तो अपनी मस्जिदों में नमाज ज़ोहर के बाद में हल्का ज़िक्र की महफिलें मुनक़िद करें, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तय्यबा पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता, समैर तस्बीहात तहलीलात इस तरह से विर्द करें और कलमा तय्यबा का विर्द करें। और इसी तरीके से एक दुआ मैंने बतलाई थी इससे पहले वीडियो में भी, उसको भी पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। और दुआ करें अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में अमन सुकून कायम फरमाए, जितने भी शहीद हो चुके सबकी बख्शिश व नजात फरमाए, मुसलमानों की कुर्बानियों को रब तबारक व तआला अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए, मुसलमानों को हौसला और हिम्मत अता फरमाए, सबके दिलों से बुज़दिली को दूर फरमाए, गुमराहियतों को दूर फरमाए। जो लोग आज बहुत से लिबरल और आज़ाद किस्म के बन रहे हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, खुदारा आपको अल्लाह को मुंह दिखलाना है, अगर कुछ करना है खामोशी के साथ खुद ही करते रहो, दूसरों को दिखला दिखला करके वीडियो बना बना करके दूसरे लोगों को गुमराह मत करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको सबको दीन की समझ अता फरमाए, तमाम मुसलमानों पर अपना रहम करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।